कर्णाटक रे जने इज्राएल पर्यटकों सह दुई महिला गण दुष्कर्म 3 जन पुरुषों को केनाल भितर को ठेली दे दुई महिला गण दुष्कर्म कले दुर्वृत्त। बेंगालुरु ठारू प्राय 350 किलोमीटर दूर कोपालटे तुंगभद्रा लेफ्ट बैंक केनाल निकट रे गण दुष्कर्म अभियुक्त माने केनाल भितर को ठेली देथिबा 3 पुरुषों मध्यरु जड़े अमेरिकार होइतिबा बेले जड़े महाराष्ट्र आउ जनक घर ओडिशार बोली जना पड़िछि। 3 जनक मध्यरु 2 जन पहरी पलाई आसिथिबा बेले बुड़ी जाइथिले ओडिशार युवक विवास। आज सकाळे केनाल रो तांको मृतदेह उद्धार करा जाइछि। थाना रे होइथिबा 2 महिला अभियोग अनुसार गुरुवार रात्रि भोजन पर 5 जन केनाल निकटक बुलिबाकू जाइथिले। सेतिके बेले 3 जन युवक बाइक रे आसी पेट्रोल केउठी मिलिबो बोली पचारिथिले। परे टंका मागिथिले। टंका न देबारु झगड़ा करबा सहित 3 जन पुरुषों को केनाल भितर को ठेली देइथिले। परे 2 महिला को दुष्कर्म करी मोटरसाइकेल रे फोपाड़ी देइथिले एवं अभियुक्तों को खूब शीघ्र गिरफ्त कराजियो बोली पुलिस कहिछि। अभियोग पाइबा परे तनाघना तदंत करुछि स्थानीय पुलिस। तेबे घटना रे पर्यंत 2 जन को गिरफ्त करा जाइथिबा सूचना रहुछि। Yes, I came to know yesterday. I checked about it. Already our police has recovered 2 people. Still one has to be recovered. And midnight they had gone for some watching the stars, I was told. Police is investigating. We are taking action as per the law. 5 persons, 2 of them ladies and 3 men were assaulted by 3 miscreants who had come there near Sanapur canal and had assaulted 3 men and had sexually abused 2 females also. So based on the complaint given by the victim, we had registered attempt to murder, robbery and rape case at Gangavati Rural Police Station. And based on the information we had, we have arrested 2 persons today. One of the person is Handi Mallesha alias Handi Malya. Another person is Chetan Sai. Both of them belong to Sai Nagar of Gangavati. We have to arrest one more person. They have revealed his name also. Very soon we will be arresting the other person. तेबे ए संपर्क में अधिक आलोचना करबा हम सहित फोन लाइन रे जोड़ी होछंती हम बेंगालुरु रिपोर्टर गोविंद बारिक। गोविंद, जो सूचना आसला कर्नाटक रे जड़े इज्राएल पर्यटकों समेत 2 महिला गण दुष्कर्म करा जायतला, वर्तमान अपडेट कोन अछि गोविंद ए संपर्क में? हाँ शिवानी, मुझे कहबी जो घटनाटे कर्नाटक जो कोपाल जिले में जो आम कहबा घटी जो गण दुष्कर्म ता सहित जड़े ओडिया युवक जो मृत्यु होती निहाती भाव में गोटे दुखदायक घटना। ये घटना जिन अपडेट देवाक चाहे जे अच्छा एसपी कोपाल एसपी कहते डॉक्टर राम आश्रित जहाँकि सूचना दौले गणमाध्यम को यही घटना जहाँकि 2 जन को गिरफ्त करा जायछि जे एवं जो 3 जन थिले अभियुक्त तांको मध्यरु 2 जन को गिरफ्त करा जायछि। जनक ना हला साई मालू और अन्य जने हेले चेतन साई। आउ जने जे अछि जो आउ जने जे अभियुक्त ताको खूब शीघ्र गिरफ्त करा जियो बोली मध्य एसपी सूचना दैछंती। किंतु गोटे सूचना दबाकू चाहे जेतेबेले घटनाटी घटी थिला जो गुरुवार दिन राति 11टा समय जेतेबेले सेमाने राति भोजन सारी फेरुथुले एई जो दुर्बृत्त माने गोटे बाइक रे आसी तांको जो पेट्रोल 100 टका मागिथिले एवं तांको सहित झगड़ा करथिले एवं परवर्ती समय तांको 3 जन को जो केनाल को ठेली देथिले। एई घटना जने ओडिया युवक जी आमे कहिबा विवास मृत्यु होईची निहाती भाव में गोटे दुखदायक घटना। वर्तमान जहाँ सूचना अच्छी आमे कहिबा विवास वर्तमान सब व्यवच्छेद हस्पिटाल वर्तमान सब व्यवच्छेद जहाँ प्रस्तुत चली सहित अन्य 2 जन जो महाराष्ट्र अमेरिकार जो 2 जन युवक वर्तमान चिकित्सित होती। किंतु अपर पक्षे घटना को जे डीके शिव कुमार जो अच्छा उपमुख्यमंत्री शोक प्रकाश कर घटना को निंदा करिसेंती एवं ए जो तदंत हवा आवश्यकता अछि काहेकि से दुर्बृत्त एभली घटना घटाइले से निर्देश देइचंती आमे कहि परिया शिवानी। निहाती निर्देश तो दिया जायछि जो 3 जन कथा कह जाउथला सेमान को भितर 2 जन को तो गिरफ्त करा जाउछि। आउ जो जने रहिचंती तांकर कोन से खोज खबर बा तांको बाबत रे कोन से पर्यंत पुलिस को संधान मिलिलानी के गोविंद? देखो शिवानी मुझे कहबी जे एसपी राम आश्रित जहाँ सूचना दौले जो पूर्व यही घटना जो अभियोग होता जो 2 दुष्कर्म जो आम कह इस्राएल जड़े
महिला एवं आउ जने महिला जो अभियोग देथिले सीधासल भाव में ए नै पुलिस तदंत करथिला एवं 6 जणिया टीम गठन कराइतला ता सहित सेमानकु ट्रैक करा जायतिला जहा कि आज सफल होईची 2 जण को गिरफ्त करा जायछि एवं अन्य जण को खूब शीघ्र गिरफ्त करा जियो बोली जहा एसपी सूचना दैछन आमे कहि परिबा। ओके जणों को गिरफ्त करा जिवो खूब शीघ्र बोली एसपी तो सूचना दउछन्ती ता सहित जो 2 जण को गिरफ्त करा जायछि सेमाने सब के एवं सेमानकर परिचय कोन सेमाने केउंटर ए बाबद रे किछि चित्र स्पष्ट होउछि के बाबद रे वर्तमान सुधा हाँ निहाती मु कहबी शिवनी आम जब देखा जो 2 जण जड़े साई मालू और चेतन साई स्थानीय गंगावती और साईनगर बोली जहाँ सूचना अच्छी जो भाव में जो अभियोग जिते से पुलिस पचराउचरा करते 2 महिला को से जो कहते कन्नड़ और तमिल भाषा से कथबार्ता होते तेणु सन्देह होता घटनास्थल को जाते ट्रैक करने फल से गिरफ्त करा जहाँ सूचना देती पुलिस से साईनगर जे गंगावती अंचल साईनगर युवक बोलिक आम कहीपर शिवानी। ओके जेतबेले घटनाटी घटिला ए समय कौन से प्रत्यक्षदर्शी रहउछन्ति कि बा घटना को के पाखरो देखिछन्ति कि बाबद रे कौन से स्थानीय लोकंकर प्रतिक्रिया किछि मिल पारुछि कि बा कौन से सूचना सेमति किछि आसुछि कि सामना को देखो शिवानी आम जब कहबा घटना संपर्क आम देखा निहाती भाव में घटनाटी राति 11टा समय घटीला जिते रात्रि भोजन सारी जो 2 जण महिला और 3 जण पुरुष बंधु बुलुले से समय ही घटना घटीला किंतु जहाँ सूचना अच्छी वर्तमान जो अभियोग आधार ही पुलिस गिरफ्त कर वर्तमान पचराचरा चली सहित घटनास्थल को जाई तदंत करें जदि कहबा जो खूब शीघ्र जो अन्य जन को गिरफ्त करा सहित कहीं जो घटना घटाइले कहीं पेलीदेले जो आम गोटे कथा कहबा केवल आम ये भारत कथा नहीं गोटे विदेशी को जो इस्राएल जो महिला जी 27 वर्ष महिला से गण दुष्कर्म सामिल होती घटना दुष्कर्म अभियोग ता सहित अटेम्प्ट टू मर्डर जो 2 जण वर्तमान हॉस्पिटलाइज होती सहित जड़े मृत्यु निहाती भाव में घटना वर्तमान पुलिस छानबीन करुच्ची घटना तदंत जारी रखी अन्य जन को खूब शीघ्र गिरफ्त करा जहाँ पुलिस पक्षर आम सूचना मिली कहीपर। ओके पुलिस जो 2 जण को गिरफ्त करबा कथा कहउछन्ती सेमानकर आगरु कोन से आपराधिक मामला रहिछि कि बा आगरु एमिति कोन से जो माने पथचारी जाउछन्ती सेमानको आगरु टार्गेट करूथिले कि बा आगरु एमिति किछि लोकन को व्यवहार करूथिले कि से संपर्क रे कोन से तथ्य सामना को आसुछि कि वर्तमान समय गोविंद देखो शिवानी आम जब कहबा जे गंगावती ग्रामीण पुलिस जो अभियोग होइतला पुलिस रो 6 जणिया टीम जो गठन कराइतला एसपी निर्देश रे परवर्ती समय बर्तमान जो गिरफ्त करा जायछि वर्तमान सेमानकु वर्तमान पचराचरा चली जेहेतु से स्थानीय अंचल लोक सन्देह करा जाउछि निहाती भाव में किछि ना किछि थिबो घटना कहीं से जिते 100 टंका मागिथिले जहाँ 2 जण महिला को अभियोग होछि सेमाने हमकु प्रथमे 100 टंका मागिथिले तापर बचसा हेतिला समस्त बयान रेकर्ड करा जो 2 जण को गिरफ्त करा पचराचरा चली सहित आउ जन को गिरफ्त करा पुलिस सूचना देछि तेणु पचराचरा पर जना पड़िबो सेमानकर आगुरु किछि जो क्राइम संपर्क अच्छी कि विरुद्ध अभियोग अच्छी कि नाही कहीं से घटना भिआइले से संपर्क में आसे बोली जहाँ पुलिस सूचना दी निहाती भाव में कहीं एभली घटना भिआइले घटना पछर कारण कौन आगु आपराधिक मामला रही कि नहीं सबू दिग को पुलिस वर्तमान समय तदंत करुच्ची तदंत पर संपूर्ण चित्र स्पष्ट हम धन्यवाद गोविंद आपणकर समस्त सूचना तेज संपर्क अधिक आलोचना करवा आम सहित वरुण कुमार दारिंगबाड़ी रिपोर्टर आम सहित जोड़ी होती वरुण जो दुखद घटना जो लज्जाजनक घटना सामना को आसुची कर्नाटक रे जने इस्राएल पर्यटकों समेत 2 महिला को दुष्कर्म करा जाउछि एवं विवास ओडिसा मध्ये विवास रहिछन्ते ए संपर्क अधिक अपडेट कोन आसुची शिवानी देखो विवास नायक जी से दिल्ली रे रही जॉब करुले स्टीफेन हॉस्पिटल से रही से जॉब करते तो से बुलिया सांगसाथी नहीं से बेंगलोर जाइए जहाँ हम पाखे सूचना अच्छी बर्तमान जे विवास नायक सी जड़े इज्राएल सांग बादे से मराठी जो मुंबई रो गोटे 2 सांग पुणी जो अमेरिकार सांग एमाने जाइए सेठी बुलाबुली करने पाखे जहाँ सूचना अच्छी विवास बापा जे विजय नायक से वर्तमान दिल्ली रे रहूले से दिल्ली आग्रा रे रही से जॉब करते तो ये अंचल बहुत दुखर विषय हो जाए हठात निजर परिवार लोक भी जापार ना विवास जी हठात से मरी जाती आक्रमण करके मारी दी जाइए अति दुखर विषय
ନିହାତି ଭାବରେ ନିହାତି ଯେଉଁ ଦୁଃଖଦ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିବାସଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେହେତୁ ସେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ମିଳୁଛି ହଠାତ୍ ଏମିତି ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି? ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାର ନିଜ ଆତ୍ମୀୟ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ ତାଙ୍କେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ହଠାତ୍ରେ ତାଙ୍କେ ମରଣ ଖବର ପାଇକି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏସବୁ ଘଟଣା ହେଇଯାଇଛି। ଓକେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖଦ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ବା ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି କି ଗୋଟେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଉଛି ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି କି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳୁଛି ସେମାନଙ୍କର କହିବା କଥା କ'ଣ ଏବଂ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ବାବଦରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରୁଛି କି? ନାଇଁ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ନିଜ ଆତ୍ମୀୟ ଯିଏ ବିଜୟ ନାଇଁ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କ ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଓକେ ସେ କେବେଠୁ ବାହାରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି କି ଇସ୍ରାଏଲରେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ରହୁଛନ୍ତି ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି କେବେଠୁ ସେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି? ଯାହା 3-4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯାଇଥିଲେ ଯୋଉ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଯାହା ମୋ ପାଖରେ ସୂଚନା ହସ୍ତଗତ ହେଇଛି ଯେ ସେଠୁ ଗଲା ପରେ ଦିନ ଏମାନେ ବୁଲାବୁଲି କରିଛନ୍ତି ବୁଲାବୁଲି କରିବା ଭିତରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ସେଠିକାର ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବଚସା ହେଇଛି ବଚସା ପରେ ଏମାନେ ଯୋଉ କାଣ୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ନିହାତି ଯେଉଁ କାଣ୍ଡ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପରେ ଏମିତି ହଠାତ୍ ଏଭଳି ମୃତ୍ୟୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଯାହା କେହି କେବେ ଭାବିନଥିଲେ ବା ପରିକଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ ପରିବାରଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯଦି କହିପାରିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷରେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହୋଇଥିଲା କି ନାହିଁ ସେ ବାବଦରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଆସୁଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଗକୁ? ନାଇଁ ଆଗକୁ ଯାହା ସୂଚନା ହସ୍ତଗତ ହେବ କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଯାହା ତାଙ୍କ ବାପା ସିଏ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ଦିନ କଥା ହେଇଥିଲେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କ ପିସି ପୁଅ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲୁ ତାଙ୍କ ପିସି ପୁଅ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲେ 1-2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାପରେ ହଠାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ଯାଉଛି ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସେଠି ମରିଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିକି ମାରି ଦିଆଯାଇଛି। ଓକେ ସେ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ ବା କେବେ ତାଙ୍କର ଫେରିବାର ଥିଲା ଯେହେତୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି 3 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ କେବେ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିବାର ଥିଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ହସ୍ତଗତ ହେଇନି ସେ ସଠିକ ଭାବରେ ହସ୍ତଗତ ହେଇନି ଆଗକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ହସ୍ତଗତ କରିବୁ ଯେ ସେ କୋଉଠି କେବେ ଫେରିବାର ଥିଲା ଆଉ କେତେ ଦିନ ସେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ନିହାତି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହସ୍ତଗତ ହୋଇନି ଏବଂ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ସେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଏ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କାହା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିନି ଆପଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ପର୍କୀୟ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ କେହି କିଛି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ବିବାସଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଆସିଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ଏକ ପ୍ରକାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଦେଖିବା ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ଖୋଳତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏ ବାବଦରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସକୁ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି କି ବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କର ବାହାରେ ହତ୍ୟା ହେଉଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡି ପୁଲିସ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ହସ୍ତଗତ ହେଇନି ଦାରିଙ୍ଗବାଡିର ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ସେ କଥା କହୁଥିଲେ ଆଉ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ଏ ଖବର ହସ୍ତଗତ ହେଇପାରେ ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିହାତି ନେବୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ସବୁ ଦିଗକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି ତଦନ୍ତ ପରେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଯୁବକ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ବିଦେଶୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଉଛି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ବରୁଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।